पद्मावती तमारा एते साहस मो बहू को एते माड़ मार दउछ जानि छ एथि पई तमारा 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 हाथ दुईटा को काटी दई पर मल्ला मोरा छई देखाउछ केते बहु कुमार शशुर को क्या बाधुची एते सुनिबा लोक को लाज मारू नाही कहबा लोक को लाज अरे कोन कहिबार अछि सीधा सीधा कहो तुम बहु सुलक्षणी को पचारु ना से कुआरे बे गर्भवती ताहले एटा तो खुशीर कथा तमे जेजे मां हेबो आ मु जेजे बाबा हेबी एथिरे आ भाबिबार कोन अछि हेले एइटा मो पुअर रक्त नुहे एइटा होउछि गोटे पाप गर्भ अरे अरे कोन कहिबार अछि सीधा सीधा कहो हो सबे मु सत कहूछि एइटा मो पुअर रक्त नुहे एइटा होउछि गोटे पाप गर्भ ओ निपट सत कथा कहिबारु राजा साहेब को बाधी जाउछि केमिति न बाधिब ए जोटी परा ए रसिक बुढ़ा राजा को देह सुख देउछि नमलु रे लखनी के पाई बंचिछु एता कथा गटी के पक ही तू पारुछु कथा की पक ही तू पारुछु अधिक सतरे नारी जन्म बढ़िला के मानते अधिक सतरे नारी जन्म बढ़िला के मानते ए लक्षणी आज मत छाड़ी ना अलक्षणी शेषर तू एते पाप कथा करबाकू आउ तुमार एते बड़ पाप कथा कहबार सर्वनाश करबाकू जाउछु तो छाड़ीबिनी आज मत छाड़ीबिनी मारू 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 मारी देबी औषध रागरे ताटिया काहे कामुडु छंती राजन ना 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 आपण आम राजा महासमन को एते बड़ा दोष लदी देवटा भल सतरे आम राजा साहेब होउछंती धर्मराज युधिष्ठिर अवतार संपूर्ण सत कथा मो कहिबी महाराज संपूर्ण सत कथा मो कहिबी मते क्षमा करिबे राजन आपण को बहु ज्योति तांकर चरित्र संपूर्ण भाव रे ठीक नुह हाँ महाराज सत कहिबा को क्या डरिबी सत कही पछे मली मरिबई आलो ए ज्योति तमे पर से दिन कहूथिलो तमे पर से दिन मते कहूथिलो कोन कहूथिलो जानिछ ना 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 महाराज सत कथा केबे लुचि रहे ना से मते एमिति कहूथिले किंतु कहिबी महाराज कहंतु कोन कहिबारे अछि कहो हो तमे न कहिले नाही मु कह देउछि महाराज हबाघा ये आपणक बहु ज्योति मो पूर्वतन प्रेमिका आपणक बहु सहित मोर अनेक दिन गुप्त संपर्क अच्छे किंतु जो दिन ठारू आपणक पुआ युवराज प्रदीप को विवाह करिसंती सेही दिन ठू आपणक वंशर मान सम्मान को देखी मु तांको सहित आग भली सही संपर्क रखा चाहू नी किंतु ये महाशया मत चाकरी बाहर कर देवार धमक देले शेष में मु कौन करी महाराज बाध्य होई
ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି। ତୁମେ ପରା ସେଦିନ ମୋତେ କହୁଥିଲ ତମେ ଯଦି ମୋର ନ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। ଆହୁରି ଅଛି ମହାରାଜ, ଆହୁରି ଅଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟାଏ ପୁରୁଷରେ ଶାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମହାରାଜ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ବାହାରୁଥିବାର। ଏଥିରେ ରାଜକୀୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆଉ ଇଏ ଯଦି କହୁଥିଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେନି, ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି। এই কথা তুমি জানিল? এ পাপি হারামজাদা! ମିଛ କହୁଛି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ମିଛ। ବାପା, ମା ଏ ସବୁ ମନ କଳେ କାହାରି ବାପା? ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ସମାନ। କୋଉ ଝିଅ କଣ କେବେ ତା ବାପାକୁ ମାରିପାରିବ? ବାପା, ଇଏ ଆମ ସୁନା ସଂସାରକୁ ଚୂନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାପା। ମହାରାଜ, ବାଘା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ମିଛ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋ ଏ ଜ୍ୟୋତି, ତମ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା 2 ମାସର ଛୁଆ ସେଇଟା ବି କଣ ମିଛ? ତମ ଘରକୁ ବିବାହ କରି ଆସିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ମାସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବଢୁଛି 2 ମାସର ଛୁଆ, ସେଇଟା ବି କଣ ମିଛ? এই কথা তুমি জানিল, অথচ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ହୋଇ এই କଥା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ମହାରାଜ? ସେଇଟା ପର ପାପ ଗର୍ଭ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତଙ୍ଗ ରଖେ, ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ମୋତେ ଫାଶୀ ହେଲେ ହେଇଯାଉ ପଛେ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସତ କଥା ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଦେଲି। ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ସାହସ କରି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା କହିଲ ତମ ବିଚାର ପରେ ହିଁ ହେବ। ତମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହିଛ ନା ବାଘା, ତମର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଯେଉଁ କହିଛ ସାହସ କରି କହିଛ ତମ ବିଚାର ପରେ ହିଁ ହେବ। ଗାଧୁଆ ତୁଠ কথা পড়িয়াছি, কলঙ্কিনী অটে সীতা, নাহি এঠি রাম একি রামায়ণ, লেখিলু আজি বিধাতা। গাধুয়া দুটা কথা পড়িয়াছি, কলঙ্কিনী অটে সীতা, গাধুয়া তুটারে কথা পড়িয়াছি, কলঙ্কিনী অটে সীতা। দশরথ আজি বিচারক সাজি, দশরথ আজি বিচারক সাজি, দেখিলা আজি দুনিয়া। ভাল মଣିষকু বঞ্চিবা মনা, 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 ভাল মଣିষকু বঞ্চিবা মনা।
आ